पेट ऊपर मोर फूल संदया छड़ा खाइबो मोर गाइबो मक्करार अद्भुत दृश्य माइटा को कौन गाई भाया बांधिक रखी कथा कौन धान तो कटा असुविधा कौन हो षंड दुर्बल फिटा विटामिन पदार्थ गाई बलद भाया बांधिक नॉनसेंस जा पानी अफसर बर्तमान खबर देछन्ती देखा करी आसीओ पानी बाबा तो पर नहीं बसी दिबे पानी कटे आसीओ जा बे मो फाली काई जीबी तिले मोर अपराध कोन ना तम गोटे भद्र लोक बे तो अपराध है तम घर 12:55 मिनिट 56 सेकेंड रे 97 देशी मत बदलु 12 बेला गंजे जब देइछि एटा कोन मिछ जमा टेंशन करना कहूँ ताने तो मधुबन को भांगी पूरा थोसा कौन हैला मो मधुबन को भांगी थोसा करिवो सिला देखिबा देखिबि तो के काढुआ बिस जाति माई किनिया इले मो केते काढुआ पुरुष तू कोन जानि नहीं मो केते काढुआ पुरुष तू कोन जानि ए जमा टेंशन करनी कहूँ ताने मारी गली कुकुर पुलिस प्रेजेंट अच्छी सामने नारी निर्यात नॉनसेंस सरकार स्लोगान तो सुने गाँ को काम नारी को सम्मान जा पानी अवसर खबर दे दिन देखा कर देखेसु न तो कबे मो सारी से किया दे जाउछि जाई मो जाई ऐसा जीवा कुआरे तमना परिया का अपना जगन्नाथ पड़ी सब बसी देखी बादाम खाई चुपचाप बैठा ताको इच्छा सेठ वाले बोले तथ्य प्रदान करिबी कौन करे आज्ञा मु जीवी से रहिबो ना गोटे काम कर फाइनाल मु पड़ू मारुआटा ना कौन जीवु ना देखी जाउछि मंजू काम सरी नहीं ना मंजिल शिक्षित शेष नमस्कार सब किसी नहीं हाँ तुम्हें मिठो पुलिस एड्रेस मिली बुढ़ा को पूरा चप्पा दिखाई दे
କଥା ମନ ପକଉଛୁ ସୀତାରୁ ଡ୍ରେସ୍ ହଳ ଆଣିଥିଲି ଭିତରେ ଆଡ଼େ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲାଣି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କଲିଣି ଗୋଟେ କାମ କରି ସାର୍ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପୋଲାଣ୍ଡ ହଲାଣ୍ଡ ପଲାଣ୍ଡ ନାଭିଆ କଲମ୍ବିଆ ଟିକେଟ୍ କରିକି ପଳେଇବା ଏ ବୁଢା ସବୁ କୋଉଠି କଣ ରଖିଛି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖି ସାରେ ତାପରେ ମାଲପତ୍ର ଧରିଯିବା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ବୁଢ଼ା ମଦ ବିକିକି ରଖିଛି କୋଉ ଦୁଧ ବିକିକି ରଖିଛି ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏ ତୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ନା କଣ ତା ନାଁଟା କଣ ତ ସୀମା 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 ଠିକ ମନେ ପକେଇଛୁ ସୀମା ସେ କଣ ଘରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁନି ଏ ଯୋଗନି ଖିଆବୁଡା ତାକୁ କୁଆଡେ ନେଇଗଲା ଆଉ ମତେ ଆସି କହିଲା ସୀମା କୁଆଡେ ଷ୍ଟେସନରେ ହଜିଗଲା ସୀମା ଷ୍ଟେସନରେ ହଜିଗଲା ନା 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 ସେ କେମିତି ହଜିବ ସେ କଣ ପପୁ ବୋଟଲ କିଆ ଛୁଆ ହେଇଛି ହଜିଯିବ ଏ ମଧୁଆ ବୁଢ଼ା ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛି ସେଠି କଣ ଛିଡ଼ାଇଛୁ ନାଗିଆ ଏ ଟିକାଟା ନାଗିଆ ଏ ଶୀତଦିନ ଟିକାଟା ନାଗିଆ ନହେଲେ ମୁଁ ନାଗି ଯାଉଛି ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି କଣ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ କାଳେ କିଏ କୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଦେଖିବ କି କଣ ସେ ବୁଢ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅମ୍ପେୟାର ଛୁଆଟେ ବି କରିପାରିଲାନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କରିବି ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ କରିବି ଗେଲା କିଛି ନା କଣ ନା ହନିମୁନ ଟାଇମ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍